سلام فتواتكم كبرات نتقتلتي ببزلكمو سلام تعنا رهوان داتم نقولكم انا لو معد مدينا دما اما حرا ميديا ازيوم ازرب تعباتتن توكسات حبريتاتن يحزلكم قريبا لكم نز channel حدش لكم فاميلي سبسكرايب از فيديوز دما انا بزح سمنتان كباصح لايك بمغار جمرو لي نقصل نمدنا كبلكم يحوات سرعات بلصقنا عبل على سراوي صندوني اير دبدبا كايده كم زوسنن ኢትዮጵያ بخل عنفت كم تخببت كم زገምገመን ተገሊጥላ በዚ መሰረት ሆነ በልጽግና በምርድ የኮነስ በሰማይ ሐያል ኩናት المجمار مدلاو غيሩ ክብሉ ፍንፍላት حبيرم توسخلنا عبد ዝርዝር ዜና ተጽበዩና جگنين عرم سبعة بأندوت جيتها ردا انت قلص عرم سبعة بتأذت جيتها ردا يمرح كم ذنا بروني قلص بزرزر كنا ملص وإنام تجراويتي أتليت قداف سجاي كود درت عجيرة اتجدا كم عبي جبان وقد قلت أرنتخنا زملكت أكل نأربعة ورحت رح كابود در عجير والو زرزر حبريت لنا حقي عراوي استبهللو حدش أواج حوحات ناي بزحات أجندا مزرارب زعبان مسكفن كوين قصيلو لهم اتا أواج لهم معلت 5 دقاون يحبر بزرزر كنده تسوينا كم هدبين هلاوانا عرسا وسانانا ومتقنانك ألسالنا قالسنا دما فتحون كونعن سلزخوانا كنعوتنا بمبال زفكر الجنرال مقبهايلة حزون نداقما كونات أوعيتا أقريبو لهم بزرزر النده تساقود إخوان 16.2 بليون ناقفة نسدر بيتات كم زعدلت كم زقلتاتن إيرتريان زركبهم سدتنياتات نابرو عندها كم زعاتون أمريكا نحوحات مئقادا سعيبو أتو جيتاتو ردا ندكتور دبرتسيون بريزنس أسافوركن كالوتن زهابو متنقاطا زملكاتن أموسكو كبيد متقع تفسيمو كبيد قدعات كم زواردان لون كسرحو زتمدبون كحس أيو أمن قد زنيو ناود حاسيهم زلو سرون عاوزيو تخورات هيبكا مسرح غدلي نابنت ناي بقرز مال زينا نانتري هم خلتنا نترو 4 بليون تتمديو زنيه ገንዘብ نلياو مالتي نباندا استمد 3 عينت باندا ايو مقميطم زنيو نسللا ايلوم نميديا ايلوم نخينت كينتو نو ስለዚህ ነዚኦም ንስለላ ንሚድያን ንኺነትን 2.4 ቢልዮን ብር መዲቦም እዚ ግልጽ እዩ ይኻ ውሽጢ ብደንቢ ዝረኸብናዮ ዝሕለፍናዮ በቕሉት ማለት ዝሕለፍናዮ እንታይ ማለት እዩ ትስለላ ብርግጽ ስለያና ወታደራዊ ስለያናይ ትግራይ ዋላ ሕጂ እውን ተኣምራት ይሰርሑ ጽቡቕ ሰሪሖም ኣትዮም ኣለዉ ትስለላ ናይ ምሱ ናይ ሲቪል ስለላውን ብደንቢ ሓቢሮም ምስናይ ወታደር ምስናይ ፖሊስ ስለላውን ሓቢሮም ጽቡቕ ስራሕ ተሰሪሖም ኣለዉ ጸኒሕኩም ክትርእይዎ ኢኹም ጸኒሕና ነቕርቦ መደበሉ ጽቡቕ ስራሕ ይሰርሑ ምንባብ የድልዮም ኣብ ውሽጦም ብደንቢ ምንባብ ኣብ ውሽጦም ፀርን ተሃልይዎም ምጽራይ የድልዮም እቲ ስቂሉ ናዘንጠልካ በብመንገዱ ወታደራዊ ስለያውን በዚዩ ሰራዊት እውን በዚዩ ኣዛዚ መስለ ሶሻል ሚዲያ ከፊሉ ከምኡ ዝገብሩ ክጥንቀቁ ኣለዎም እምብለይ ንዝበለ ግን ተሕጊ ንዕውን ዝምልከት ምዃኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ እቲ ሕጊ ንእሽተይ ይብልን ዓብየ ይብልን ፖሊስ ወይ ሰራዊት ወይ ዝኾነ ፖለቲከኛ ይብልን ሲቪል ይብልን ንኹሉ ዝበፅሕ እዩ ስለዚ ፍቲ ናይ ስለያ ጉዳይ ንጠንቀቕ ኣብ ሚድያ ንሕና እንዳለመና ፀኒሕና ኢና ኣነ እንዳለመንኩ ፀኒሐ ፐርሰናሊ ናይ መሪሕነት ጉድለት እዩ መሪሕነት ትግራይ ኣብ ሚድያ ዘለዎ ትኹረት ድኹም ስለ ዝኾነ እምበር ብሚድያ ከምዚ ገይሮም ከም ትሕዝ ዝኸድዎ ዘለዉ ኸይዶም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዓይነት ናይ ፕሮፓጋንዳ ፀገማት ኣይመብፅሑ ነይሮም ዝብል እምነት ኣለኒ ኪነት እውን ኢልናዮ ኢና ኪነትስ ዝተኾረፉ በቃ ኪነት ማለት ንሰራዊት ትግራይ ከመይ ከም ዘላዓሎ ስለ ዝፈልጡ ተተኾረፈ ናባና እንዳሰሓብና ብገንዘብ እንዳሰሓብና ናይ ኪነት ስራሕቶም ክቕፅሉ ክንገብር ኢና ፅባሕ ንጎ እንታይ ክኾን ወዲ መን ክበሃል ኣበይ ዓዲ መንነቱ ጽባሕ መስዋዕትነት ከፊልካ ዘድሓምካየ ዓዲ እንዳፈተና ዝነበረ ፈተና ኮይኑ ዝቃለሳ ዝነበረ ሰብ ጽባሕ ንጎውን ክትፋረዱ ያለውም ጥራሕ ኣይኮነን እዚኣቶም ብደንብ ተረጋጊጾም ክቕፅሉ ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብቲ ናይ ግብፅን ናይ
ኢትዮጵያን ፍጥጥ ተመልከቱ ወየ ስለዚህ እንሰርሐሉ እምበር ኦፖርቹኒቲ ቀሊል ከይመስለኩም ግብፂ እንታይ ኢሉ ትራምፕ ኣብ ናይ G7 ኣብ ፈረንሳይ ቅድሚኡ ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት እውን ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ፕሬዚደንት ክልቲኦም ሓቢሮም ካብ ግብፂ እዮም ከይዶም ንፈረንሳይ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ኢትዮጵያ ካብ ምድጋፍ ምስ ግብፂ ዘለና ባይላተራል ንሕድሶ ረኽብና ነደላድሎ ዞባዊ ዝኾነ ሰላም ክነምፅእ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ንፃወት ሓቢርና ናይ ሱዳን ጉዳይ እውን ኢሎም ተዛትዮም እሺ ተባሂሎም ናይ ድሕነትን ናይ ካልእ ምትሕባር ገብሩ ተሰማሚዖም እዮም ሓቢሮም ካብ ግብፂ እዮም ከይዶም ኣብ ቤተ መንግስቲ ናይ ግብፂ ግብዣ ገይሩሉ እንግዶት ገይሩሉ ነይሩ አልሲሲ ቢን ዛይድ ማለት ሕዚ ናፍቲ ምስ ከደ ከዓ ግብፂ ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ምስ ትራምፕ ተራኺቡ ታዝሓለፈት ሪኢኹም ኢኹም ከቢድ መጠንቀቕታ ኢትዮጵያ እዚኣ ሕዚ ሒዙ ክሰርሕ ደኾን ይዳሉ ይህሉ ናይ ዲፕሎማሲ ሓይሊ ናይ ትግራይ ክሰርሕ ደኾን ይዳሉ ይህሉ መሪሕነት ትግራይ ይብል ኣነ ብዙ ኮይኑ ይሓስብ ዓብዪ ዕድል እዩ እዚ ንሕና ትዳም ትግድብ ሰሪሕናሉ ኢና ኣዋፂናሉ ኢና መስዋዕትነት ከፊልናሉ ኢና ሰይኮነንቲ ጉዳይ ዲፕሎማሲኣ ተቐፍዲዱ ኣብ ናይ ዓለም ዲፕሎማሲ ዘይራ ሚናስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፀገም ዘይተብፅሕ ኢትዮጵያ ጌርና ክንሰርሓ መሳርሒ እዚ መሳርሒ እዩ ስለዚ ናይ ሩባ ናይል ትሕዝቶ ይቕንስ ኣሎ ይብል ትራምፕ ይቕንስ ኣሎ እዚ ከዓ ብደንቢ ኣዌር እየ ፈልጦ እየ ይርዳእኒ እዩ ቅድሚ ሕዚ ኣዘራሪበኩም ክዓርቆኩም ጀሚረ ነይረ እየ እዚዩ ኣይገብሮን እንድሕር ኢሉ ኣይገብሮን እንተኢላ ኢትዮጵያ ንሱ ሓቢርና ክንሪኦ እዩ ዝብል ቅድሚ ሕዚ እንታይ ይብል ከም ዝነበረ ሪኢኹም ኢኹም ኦልሬዲ እንዳፋጠጠ እንዳፈራርሐ እዩ ተደልያ እኮ ግብፂ ቦምብ ክትገብሮ ከተፍንዶ ትኽእል እያ ፋይናንስ እኮ ባዕልና ፋይናንስ ጌርና ዘስራሕናዮ እዩ ገለመለ እንዳበለ ዝብሎ ዝነበረ ሰሚዕኩም ኢኹም ማለት ስለዚ ሕዚ እውን ቅድሚ ሃይበ ከደራድር እየ ንክልቲኹም ከደራድረኩም ቅድሚ ሃይበ ካብ ሰርሓሎም ስራሕቲ ሓደ ኢልዎ ኣሎ ብግብፂ ኣይንደራደርን ብሩባ ናይል ኣይንደራደርን ኢሉ ኣሎ ምስ ግብፂ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ረኽቢ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዘርኢ እዚዩ ብደንብ ተገንዚቡ ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊ የድልያ ትግራይ ክብለኩም ደልየ ኣብቲ ስምምዕነት ናይ ኢራንን ኣሜሪካን ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ሆርሙዝ ናይ ዓለምና 20% ነዳዲ ዝሓልፈሉ መፃበቢ እዩ ባቤል ማንዴብ ማለት ኣብ መንጎ ጅቡትን ኤርትራን የመንን ዘሎ መፃበቢ እዩ እዚዩ 12